اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئی، تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نا 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 نا، وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں۔ آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، ارے مفتی صاحب کب سے تلاش ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی، اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال، بولو ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں، ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے ہم کو۔ وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا ہے، بھائی سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہا ہوں، ویسے میں بھی وہی مراد ہے۔ اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ ابھی کے بارے میں مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے، پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا۔ تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معصوم، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہو، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے بھاگ۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتا، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا۔ دو آدمی پڑھ کے جب تھکاوٹ تو عجیب عجیب خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دو، گڑ گڑاؤ اللہ کے، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے، یہ کیا میری تو زندگی ایسی۔ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اصل ہماری کیا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے، دنیا تو مسافر خانہ ہے، وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے، W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا، W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی، کیا فائدہ W11 ہم فضائل سن ایسا نہ بات سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں آپ، گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا، تو پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کو وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے۔ میں کیا بولوں گا بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا، جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا، تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئی یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے۔ وہ کہہ رہے نہیں، وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا، خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا۔ خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا، وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی۔ تو یہ ٹینشن برداشت کر لو، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کے علاوہ، کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی۔ پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا ہو، اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی، تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں۔ میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشن ہے، ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں، مارتے ہیں پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔
उन औरतों से पूछोगे तो वो कहेंगी अल्लाह इस शौहर से जान छुड़ा दे, बेशक माजूर बच्चा पैदा हो जाए, इस सास से जान छुड़ा दे। मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, ऐसी औरतें भी हैं, खाने को रोटी नहीं है, वो कह रहे माजूर बच्चा पैदा हो जाए मगर इज्जत की छत मिल जाए। आपको इज्जत से छत मिली हुई है, ससुराल में इज्जत मिली हुई है, शौहर शरीफ है, शौहर खिला रहा है पिला रहा है, एक टेंशन है। और ये टेंशन भी अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने उनको हदीस सुनाई, मन सखीता फलाहुर रिजा, नबी ने फरमाया जब अल्लाह किसी मुश्किल में डाले फलाहुर सखत, तो जो अल्लाह से नाराज हो गया ना अल्लाह भी उससे नाराज, और जो अल्लाह से राजी रहा अल्लाह भी उससे राजी रहेगा, अल्लाह की रजा मिलेगी भाई। एक सहाबिया नबी की खिदमत में आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, कोई मिर्गी का या कोई आसिफ का दौरा था क्या था, मैं जिस्म के कपड़े फाड़ देती हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप अल्लाह से दुआ करें मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो नबी ने क्या फरमाया, फरमाया ठीक है मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं, फिर जन्नत की गारंटी नहीं है। अमल है, अच्छा अमल हुआ तो जन्नत, मिजान का तराजू भारी हो गया, नहीं हुआ तो क्या झग। लेकिन अगर तुम इस बीमारी पे सब्र करो और इस अल्लाह की तकदीर पे राजी हो जाओ, जन्नत की गारंटी, क्योंकि इस सब्र पे जो तुम्हें अजर मिलेगा ना वो इतना भारी होगा कि अगर जिंदगी में कुछ गुनाह हुए भी तो ये नेकी उन गुनाहों को क्या करेगी, खा दे, फिर जन्नत की गारंटी है। उन सहाबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जन्नत की गारंटी चाहिए, बेशक ये बीमारी खत्म ना हो। बात आ रही है समझ। अब उस खातून को डिप्रेशन क्या हो गई, यानी जो सहाबियां थी उनको डिप्रेशन था, इस बीमारी को गुजारा कर, इसी में गुजारा करना, इसी में गुजारा। और जब इंसान सब्र की ठान लेता है तो कुरान कहता है कि अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं, थपकियां मिलती रहती हैं, अल्लाह भी उसका हाथ थामते हैं। जैसे कुरान में आता है वरबतना अला क़ल्बिहा लौला अर्रबतना, क्या है, इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा। हजरत मूसा की माँ ने जब अपने बच्चे को, बस ये आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूँ, अपने बच्चे को संदूक में डाला ना अल्लाह के हुक्म पे, तो कुरान कह रहा है मूसा की माँ का दिल सब्र से क्या हो गया, खाली, लेकिन अल्लाह का हुक्म था इसको संदूक में डालो। अब माँ कैसे डाले भाई अपने हाथ से, और वो भी दरिया के हवाले। और कुरान कह रहा है वो संदूक गया कहाँ, फिरौन के घर में, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इत्तला दे दी उनकी बेटी ने, तो फिरौन ने उठा लिया। कुरान कह रहा है क्योंकि अब अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ हो रहा है, कुरान कह रहा है हमने मूसा के माँ का दिल को थाम लिया, रस्सियों से बांध दिया, जो लफ्जी तर्जुमा होगा, बांध दिया कि ये बेसब्री ना हो जाए। इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा। कुरान कहता है मूसा की माँ ऐसी बेसब्री हुई कि करीब था कि जाके फिरौन को बता देती कि मेरा बच्चा है मुझे दे वापस, जज्बात में आ जाती, लेकिन कुरान कह रहा है हमने मूसा की माँ के दिल को थाम लिया। क्यों, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया ना, तो कुछ मूसा की माँ ने किया, जो नहीं हो पा रहा था वो किसने कर दिया, अल्लाह ने। तो आप मुश्किलात में जब सब्र की कोशिश करोगे, जितनी कोशिश आप कर सकते हो करो, बाकी कौन हिम्मत दे देगा, अल्लाह। हम सबको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मुश्किलात से बचा, हम सब्र करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नालायक हैं, हम अल्लाह से खुशियां मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ गई, वावेला नहीं करना भाई, यही इसी में बेहतरी है, इसी में फायदा होगा। तो मैंने उस खातून से कहा कि अल्लाह कहता है कि इस टेंशन में सब्र करो तो क्या होगा, अल्लाह राजी हो जाए, उसका बहुत अजर देगा। मैंने कहा आप कल बूढ़ी हो गया, आपने मर जाना है, अगर आपके 3 बच्चे बिल्कुल सेहतमंद पैदा होते हैं भाई, तो क्या मरने के बाद ये कब्र में साथ जाएंगे, कब्र में बच्चा नहीं जाएगा। माजूर बच्चों पे जो आपने सब्र किया, ये सब्र कहाँ जाएगा, कब्र में साथ जाएगा। सेहतमंद बच्चे हों, सब्र का मौका नहीं मिल रहा, तो बच्चे थोड़ी जाएंगे कब्र में साथ, लेकिन माजूर बच्चे हों, आपने सब्र किया, तो वो सब्र कब्र में आपके साथ जाएगा। तो फिर उन्होंने एक और सवाल किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा लोग मुझे कहते हैं कि तुम कोई मनहूस हो, माज़अल्लाह नहूसत है, तुम्हारे अंदर कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है, माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये लोग बड़े ताने देते हैं ना, बच्चे नहीं हो रहे तो इससे कोई गुनाह हुआ है, कोई बीमार हो गया, फालिज हो गया, अरे देखा हम तो कहते थे बंदा ही ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बात लोगों की गलत है, इसको ना सुने। हाँ तौबा इस्तिग़फ़ार तो हर एक को करना चाहिए अपना, अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से तौबा करे, माफ़ हो जाएगा वो। लेकिन मैंने कहा कुरान में क्या कहता है, अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशऊरून। नबी के मुकाबले में जो बड़े बड़े कुफार सरदार थे ना, जो नबी की एक नहीं मानते थे, उनको कुरान ने कहा कि क्या ये समझते हैं कि हमने जो इनको माल और कसरत से सेहतमंद बेटे दिए तो क्या हम इनसे खुश हैं? तो मैं ना हम इससे खुश नहीं हैं, इनको पता नहीं है हम इनको दुनिया में नवाजना चाहते हैं ताकि आखिरत में इनका हमारे पास कोई हिस्सा ना रहे। और नबी को वो ताना देते थे कि तुम आपका बेटा नहीं है भाई, नबी को ताना देते थे आपका बेटा नहीं है कोई, और खुद 10-10, 11-11 बेटे लेके घूमते थे। मैंने कहा अगर ये बेटे कसरत से होना और सेहतमंद होना इसकी दलील है कि अल्लाह खुश है, इसका मतलब अल्लाह अबू जहल से बहुत ज्यादा खुश था, सही है ना, उतबा इब्ने वली से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश था। ये खुशी की दलील नहीं, इसका मतलब अल्लाह हमारे साबिक सदर तो वलीउल्लाह थे, फिर तो हमारे साबिक सदर 5 साल कामयाब हुकूमत करके गए हैं, जो ना अय्यूब खान कर सका, और ना कोई और तारीख में कोई हमारा सियासतदान जो इतनी मेहनत के बाद ऊपर तक पहुंचा वो भी नहीं कर सका। 5 साल कामयाब हुए, तो क्या इसकी अलामत है कि अल्लाह के वली है? वो है नहीं है तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन ये इसकी अलामत नहीं है हमारा। तो भाई आजमाइश है, सब्र करना है। तो ये तो इस्लाम ही बता रहे हैं, इस्लाम के अलावा नफ्सियाती डॉक्टरों के पास तो इसके इलाज। अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो भी कुरान और सुन्नत ही का हवाला देगा आपको। तो दिमागी बीमारी है भाई, गोलियों से थोड़ी बहुत कवर हो जाएगी,
बिछड़ा हुए महबूब का गम गोलियों से हल्का हो जाएगा हल्का। एक आदमी की शादी नहीं हुई जहाँ वो चाह रहा था, वो भाग गई, डॉक्टर टेंशन की गोलियां देकर सुला देगा, वो जब उठेगा थोड़े दिन तक सेट रहेगा, उसके बाद फिर याद आएगी। गोली को क्या पता कि इसके साथ असल मसला है क्या, गोली को क्या पता इसके साथ असल मसला, गोली को थोड़ी पता। वो टेंशन की गोली तो सुला देगी, थोड़े केमिकल ऊपर नीचे कर देगी, उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे आप। फिर जब ख्याल आएगा यार वो फिर आएगी, तो फिर वो डॉक्टर फिर सुला देगा, आपको टीका लगा। डॉक्टर बेचारा इसको अपनी लिहाज से सही कर रहा है, वो कह रहा है मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरी जब भागी थी तो मैंने भी यही किया था, यही है, हल नहीं है। दिमाग में टेंशन से जो बीमारी पैदा हुई है तो उसका इलाज क्या है भाई, टेंशन से तो निकलो। पहले आपको अचार खाने से गला खराब हुआ तो अब गला ठीक जब तक नहीं होगा जब तक पहले अचार खाना छोड़ोगे नहीं। वो खा रहे हो आप और फिर गरारे भी कर रहे हो, गला तो अजीब कंफ्यूज हो जाएगा, यार वो क्या रहा है मेरे साथ। तो उस टेंशन से तो यही हल है। अब या तो टेंशन का हल ये कि वो भागी भी वापस ले आओ, वो डॉक्टर के बस में होता नहीं, कि उसके अप्पा मान जाए वो किसी के बस में नहीं होता। तो फिर यही है भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है। वही तो वैसे बुढ़े हो जाने थे, बुड्ढों को देख लिया करो जिनके पुराने बूढ़े हो चुके हैं ना, वो लैला मजनू का सोच लिया करो, लैला किस खबर में सो रही है और मजनू किस खबर में सो रही है। अब कोई आपस में रिलेशन है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को, कोई है ऐसा रिलेशन आपस में? कुछ भी नहीं है, सब फिनिश। डिप्रेशन का इलाज तो इस्लाम के अलावा किसी के पास है, आखिरत है। इसी आखिरत के तसव्वुर ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे या मुआज इब्न जबल थे, मौत के वक्त आंसू निकाल दिए उनकी आंखों से। लोगों ने कहा मर रहे हैं इसलिए दुनिया से जाने का गम में, फरमाया नहीं 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 नहीं, दुनिया में जो अल्लाह के लिए टेंशनें उठाता था उन टेंशनों के खत्म होने का गम है। देखो टेंशन में आदमी खुदकुशी करता है और खुश होता है टेंशनें खत्म। सहाबी मौत के वक्त गम ज़दा है कि टेंशनें खत्म हो रही हैं। अजीब बात है कि नहीं है? क्यों? वो तो कह रहे हैं अब तो बदले का वक्त है, अब तो जन्नत है। वो टेंशन है जो अल्लाह के लिए वो जन्नत में तो मिलेंगी नहीं। किसी ने पूछा क्या टेंशन? कहा कि शदीद गर्मी में रोजे रखता था, भूख प्यास अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता था। उस भूख और प्यास की टेंशन में जो एक सुकून मिलता था कि मेरा रब मुझे देख रहा है। इफ्तारी में जब आप शदीद भूखे प्यासे होते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब गर्मियों के रोजे, तो कम गर्मियां हो गई। बचपन में जो हम छोटे थे ना, उसको गर्मियों के रोजे थे बहुत शदीद। अब तो एसी आ गए घरों में, सहूलतें हो गई, उस वक्त बहुत कम होती थी। हम तो छोटे बहुत कम उम्र में हमने रोजे शुरू कर दिए थे। हमें याद है उस वक्त शदीद गर्मी में कराची की जून के रोजे हम स्कूल में रख के आते थे तो ना शदीद प्यास से ढाल होते थे। 1 या 2 बजे का टाइम होता था, फिर हम निकल जाते थे महल्ले में, थड़े नहीं होते, पीपल का दरख्त था, उसके नीचे खड़ा था, 2-4 दरख्त थे, वहां थोड़े पे सारे रोजेदार आके लेटे, कोई यूं पड़ा हुआ है, कोई यूं पड़ा। हमारी मस्जिद के इमाम साहब आके लेट जाते थे, लड़कों से बोलते ठंडा पानी लेकर आ मेरे सर पे डाल। तो लड़के मस्जिद के इमाम की खिदमत कर रहे थे, उनके सरों पे ठंडे पानी कुछ जो बच गया वो अपने तौलिए गीले करके, इतनी प्यास लगती थी। पैदल, स्कूल भी हमारा बहुत दूर था, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अब पढ़े में कोई काम नहीं हो रहा। अल्लाह को यह अदा पसंद नहीं आएगी कि यार ये आखिरत पे सिर्फ जबान से यकीन नहीं रखते, अपने अमल से बता रहे हैं कि हम आखिरत को मान। फिर हम नहाने जाते थे ना, हमें अंदाजा होता कितना ठंडा पानी ऊपर गिरता था, एक कतरा हलक में नहीं निकल रहे। हालांकि अब निकल लेंगे तो कोई देखने वाला नहीं, लेकिन नहीं भाई, बता अब्बा ने अम्मा ने भाई बहुत लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए मेरा हाल ठीक काम है। और मैं पहले बता दूं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे अयूब भी होंगे यकीनन, तो वो मैं नहीं बताऊंगा और बताने भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये ना समझे कि बहुत ही पहुंचे हुए वली उल्लाह है, ऐसे ही है जैसे आप लोग, ठीक है ना। और हो सकता है आप हमसे अच्छे हो।